wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, kwa kipindi chenu sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu, kipindi kinachopita kila Alhamisi hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni na Moto TV, na tunapita kwa siku zingine kwenye radio huko Beni Oicha. Munazoea kufuata kipindi hiki. Kwa siku ya leo tutampokea daktari kutoka hospitali ya Musienene, huko wanaotayarisha jubileo ya 75 tangu kuundwa kwa hospitali hiyo. Tutasikia zaidi historia ya hospitali, maana ya jubileo ya Alhamisi, ya maana ya jubileo ya 75 kwa hospitali hiyo. Hata kabla ya kuanja, tutamsihi padri tuanchie na maombi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu, tunakutana tena kwa ajili ya kuweza kutafakari zaidi tena ujio wa ufalme wako kupitia afya. Tunaomba wewe mwenyewe ujalie maisha mazuri na afya nzuri wale wote wanaotibiwa katika hospitali yetu ya Musienene, hasa kuwajalia amani ya roho. Hao wote tunawaombea Mungu wajalie pia wasikilizaji wetu kujua umuhimu wa kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi ya afya. Na wewe mwenyewe utujalie afya ya mwili na ya roho, ukiweza kutujalia tena kutafuta kuwa watakatifu na kujikinga kwa kila chochote. Wewe unaishi na kutawala daima na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana Padri Kibandauli kwa maombi. Tumesema mwanzoni kwamba tutampokea katika studio hii yetu Dr. Kasereka Louis, akiwa mganga ama medecin chef de staff kunako hospitali ya Musienene. Tumesema kwamba atatuambia historia ya Musienene, maana ya jubileo hiyo, na kama hospitali hiyo inafanya kazi gani huko Musienene kwa ajili ya wakaaji. Hivi karibuni tutampokea na pia Padri Rigobert Kibandauli atakayesaidia kwa masuala fulani. Hasa kwa saa hizi tunampatia Padri Kibandauli neno. Asante sana kwa kunipa neno, kwani tumeunda kipindi hiki kwa kuweza kuonyesha kwamba ufalme wa Mungu unaenea kwa fadhila mbalimbali. Mashirika mbalimbali yalipita hapa kwa kuonyesha fadhila fulani zenye wanataka kuishi na maneno ya msingi wanayo katika shirika zao. Na siku hizi sasa tumeanza mhula wa kuweza kuona matendo ya kila shirika. Kweli matendo ya kila shirika ya familia ya Assumption yanaonyesha kwamba ufalme wa Mungu unaenea kwa matendo wanayo katika maisha yao kama shirika. Na kwa hiyo tunaanza leo na shirika la Waoblate wa Assumption walio na hospitali ya Musienene. Hospitali hii tumesikia inajitayarisha kwa jubileo ya Almasi kusema miaka 75 ya kuundwa kwa hospitali hii. Na kwa hiyo inaonyesha kwamba kweli kuwa kutafuta ufalme wa Mungu ni kwanza kueneza kwa matendo ya kawaida, hasa afya njema, nayo inakuwa mwanzo wa kueneza ufalme wa Mungu kwa wenzetu. Ndio maana leo basi tutasikiliza hayo na kazi wanayotenda huko Musienene, ikionekana kweli ile ya mabikira wa Oblate wa Assumption wanaojitolea kwa kuwahudumia wagonjwa, hasa na kujaza na kuweza kuwasaidia wengine wote kuwa na vituo vya afya vizuri, kwani sio tu hospitali moja inatenda hivyo, lakini hata mahali pote walipoanza vituo vingine vinaweza kuangalia kwa hospitali hiyo fadhila kama ya kutunza mwili na roho. Basi ndiyo hiyo tunasikiliza tena zaidi na tunafafanuliwa kwa kipindi chetu hiki
cha watumishi wa ufalme wa Mungu. Asante padri kwa mafasirio zaidi, na tunaambia kwamba tutampokea Dr. Kasereka Muisa lui akiwa médecin chef de staff huko Musienene. Daktari, unapasha tuelezea mengi kuhusu jubileo ya 75 ambayo mko mkitayarisha kwa siku hizi. Asante kwa neno, na tunashukuru Moto TV pamoja na Radio Moto ambao wanatupatia hii mwanya ili tuweze kuwaelezea wasikilizaji na watazamaji kifupi ya historia ya hospitali ya Musienene vile na mambo yetu tunatayarisha juu ya jubileo. Hii wakati yenyewe mnatupatia iko kidogo, hatutaweza kutaya yote, lakini naomba tunajua kwa gizi hospitali ya Musienene ni kituo cha afya ambacho kinaongozwa na mabikira wetu wa Oblate wa Assumption, na ni kituo inapatikana karibuni kilomita 12 kama unaanzia pale njia panda na huko najielekeza kujia ya Goma. Ni kusema Butembo mbele mtu afike Musienene, afike Lubero na fika kama Musienene kwa 12 km. Pale kuko kituo ya afya ambayo ilianza mwaka 1948 jo wakati yenye balishimika jiwe ya kwanza ya kujenga hiyo hospitali, na majengo ilimaliza miaka 3, ni kusema de 1948 mpaka 1951. Alors muliuliza mseme kuko jubileo yenyewe tunatayarisha, ni jubileo ya Limasi kwa gizi mulisema, na ni kusema siku 27 mwezi wa 5 mwaka 1951, ni kusema the 27 Mei 1951 ndio siku balitunza mgonjwa wa kwanza katika hilo hospitali yetu ya Musienene. Na kama tunahesabia a partir ya 1951 mpaka leo 2026 inakuwa miaka 75, ni kusema 75. Hiyo ndio jubileo yenye tutaselebre, ni kusema tulishaanza matayarisho na tunawaza tumeshapanda kifupi ya hiyo hospitali. Na yenye tutaweza ongeza juu tunaprofite kwa hiyo wakati basi kuko vile historia kama hii kituo ilianza, ni askofu wetu wa kwanza wa hiyo jimbo la Butembo Beni, Monseigneur Henri Pierre, ndiye aliongoza ubie tuseme alienda omba msaada unako gouvernement Belge ili wajengee wakazi wa diocese ya Butembo Beni kituo ya afya ya Musienene, na ilikuwa na pesa zenye wanaita Fond du Bien-être Indigène. Ni kusema gouvernement Belge ilijenga hiyo hospitali, ilijengea watu na kusudi wapate matibabu ambayo ni matibabu yenye iko ya kalite polisi tunazoea kasema. Alors hospitali ilipokusha kujengewa, walipatia wa Sœur Oblate de l'Assomption hiyo responsabilite ya kuiongoza. Ni kusema tangu hospitali ilianza mpaka siku ya leo wa Sœur Oblate de l'Assomption ndio hao wanaongoza hiyo hospitali. Sijui kama kuko tena ingine swali yenye nitaweza uliza kusudi ikuwe exchange na wasikilizaji waweze kusikiliza vizuri na kujua kama hospitali ya Musienene ni kusema nini. Asante sana daktari kwa kufasiria zaidi kuhusu maendeleo, kuhusu historia ya hospitali general ya Musienene. Tunapatikana humu na Padri Moise akiwa direktero wa Radio Moto Butembo Beni. Tunakusalimu na tunakupokea. Tunajua kwamba watazamaji na wale ambao wanatufuata ni wengi kupitia sauti na kupitia radio hii Moto Butembo Beni. Tunapenda Padri utukumbushe tena kama kipindi hiki kinapita siku gani, na kama wakiwa na maswala mbalimbali wanaweza kuita namba gani, wanapaswa kujiadrese kunani. Padri, unapaswa kutuambia. Asante sana dada Hono kuja katika kipindi hiki na kunipatia hii mwanya. Hii kipindi tunajua ifata kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya 4 tangu 19h30 mpaka 20h, na vile tunafataka kila siku ya Mungu na dimanche
de 19h30 à 20h, na vile tunafuata kwa Radio Moto Beni kila siku ya kwanza de 9h juste à 9h30, na vile tunafuata kwa Radio Moto Oicha siku ya kwanza de 8h30 à 9h, na samedi de 17h juste à 17h30, na vile dimanche tuko Radio Moto Oicha de 8h juste à 8h30, na vile tena tunafuata kwa Radio Moto Butembo Beni kila siku ya kwanza de 21h30 à 22h. Voilà. Mambo hivi dada. Asante sana kwa kutukumbusha tena siku mbalimbali za kufuatia kipindi hiki. Sasa tunamwelekea tena Dr. Mwisa. Napasha tuambia kama kwa siku hizi mna mahitaji gani, shida gani kule Musienene, ama mna maproje gani kwa ajili ya wagonjwa? Asante kwa swali. En fait, iko mambo mingi yenye tunapenda tufaye kwa hospitali ya Musienene. Tangu walianza kulikuwa na yenye tunaita service traditionnel, ni kusema inakuwa service ile gynéco-obstétrique ya kujiokipe, ni kusema na wamama ambao ni wajawazito au sivyo vile ndio wanasema ndio wamama wajawazito, gynéco-obstétrique vile magonjwa yenye inaelekea wamama. Kisha ya pili tunakuwa na yenye tunaita service ya pediatrie, ni kusema kwenye tunatunza watoto. Ya tatu inakuwa service ya medicine interne kama mwili inaluma na ni mtu mwenye iko deja na miaka zaidi ya miaka 15, ule anapata matibabu katika service ya medicine interne. Kisha kunakuwa ya chirurgie, ni kusema pale ambapo wanapasua watu wala wanatunza vidonda. Alors mkaona leo hii kushaka kuwa yenye tunaita na hyper specialite, ni kusema hospitali konenda iko na komala, kuko services zingine zenye zilishaka kuwa pale, kuko kinesiotherapy, kuna kuwa neonatology. Donc watoto nao tena tunawagawa kwa sehemu mbili. Wale ambao wanazaliwa kuzaliwa mpaka siku 13, ni kusema 30 jours, je wengine wanasemaka 28 jours, siku 28, ule mtoto hapashwe enda ku service yenye tunaita pediatrie, anaendaka ku service yenye tunaita neonatology. Na pale Musienene kwa siku ya leo tuko vile na Sir Dr. Kamala, yeye ni specialiste en pediatrie, ni kusema anakuwa pediatre metena branche ya neonatology. Ndio anajielekeza zaidi sana kwa wale watoto ambao walizaliwa na wako chini ya miaka kwa siku 13. Sasa tunakuwa vile na service ya nutrition, ni kusema watoto wale wenyewe wataweza kuwa na probleme ya malisho, ni tunaita malisho mbaya. En fait malisho mabaya iko mbili. Watu wanawazaka ke iko tu wale watoto wenyewe wiko na ugonjwa tunaita bwaki, ndio malisho mabaya. Vile mtu akanenepa sana, nayo iko malisho mabaya. Faransa tunasema obesite. Tuko vile na service ya nutrition. Tunakuwa na service yenye tunaita PTM ou CDV, ni kusema nini, ya kujiokipe na wale wagonjwa wenyewe wataweza kuwa na ugonjwa ya virusi ya ukimwi. Kisha tuko na njia mingi, kama ni mama anapitia kwa njia yenyewe wanaita PTM, prevention de la transmission mère enfant. Kama ni mtu mwenye anapenda yue eske damu ndeza kuwa ningali mzuri wala nishaka gonjwa ya ukimwi, yeye anapitia kwa tunaita CDV, conseil dépistage volontaire. Mais vile mtu ataweza kuya huko magonjwa zimoya sawa tuberculose wala diabete, mtu ataweza kuwa kisha gonjwa, munganga ataweza kuuliza sema tutaweza profiter tuyue vile damu yako iko namna gani, kwa sababu pale nako tutaweza file test ya VIH na tunaita DCIP, dépistage conseil initié par le prestataire. Donc huko njia mingi. Bon, kunakuwa vile leo tuko na service ya imagerie, tuko na radio, tunakuwa na echographie, kunakuwa vraiment service ni nyingi sana, sitaweza kuzitaya. Néanmoins tukakamata wanganga ambao tunao pale Musienene. Hizi siku tuko na specialiste watatu. Ni taya pediatre, tuko vile na specialiste wawili ku santé publique, na tunakuwa na médecin généraliste 6. Donc leo hii tuko na waganga wa médecin 9, alors que senye hospitali ilianzaka na banakuwa na bawili ba infirmier. Leo hii tukakamata wote sage femme, infirmier polyvalent, wengine balifaa siyo item, wengine ba istem.
tuko na 62. Kisha avec wa ouvrier personnel administratif bakutusaidia kufaa propriete na bongo wengi. Hizi siku hospitali ya Musienene iko na baagent 132 kusema 132 agent. Asante. Sasa umemaliza miaka mko mkiendea kusherekea miaka 75, hakuna shida mbalimbali ambazo zinawasonga kusudi mfanye kazi vizuri? Hapa sasa hivi kulikuwa ukosefu wa usalama mlivyo ya kule, au kutuambia kama namna gani mnaweza kutumika kusudi muweze tena kusove maisha ya wanadamu? Aksanti. Natuka ile ni ulizo moya yenye iko nguvu sana. Kinganga tunafaka yenye tunaita serment. Ni kusema hata kama kuna kuwa fujo, tunayuaka kwa gisi wale wote wenye bateza lumia kwenye kuko vita, parce que kulumia iko aussi de deux sortes. Mtu ateza lumia parce que alipata tijui kama ni mpanga walimkata wala masasi ekla ya bombe. Leo aussi kuko yenye tunaita ma blessure psychologique, wale ambao wanakimbia parce que walisikia milio ya masasi mabombe kama njoko poromoka, donc banapata ma blessure. Alors heureusement tuko vile na service ya santé mentale niko intégré kwa hospital, mais malgré tout kuna kuwaka hoga parce que banganga nabo inomba tunaanza hiyo kwa gizi siku moya inomba nabo wanakuwa suivi par psychologue, parce que kuna wakati yenye uko mu hospital unajiuliza useme mbona kosa na mimi nishagonjwa. Sasa mgonjwa naye senya atakuya, eske mgonjwa ataweza kutunza mwingine mgonjwa? Ndio inakuwa kama si iko problem. Mais Kasla Etienne na wakubwa wa serikali wanatusaidiaka, tuko a bon terme. Kama kuko fujo omwa mpaka pale depuis mafujo zilianza hawaya kuyaka kusema wanasumbua usalama katika hospitali yetu ya Musienene, na wakajiste roga ili tutaweza kuwa nayo. Swali naanza sijui kama ni jana mlianzisha mradi ya kujenga, sijui kama itakuwa nyumba gani, penda vile unaelezea watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kama ile mradi na itatusaidia kwa nini? Okay, asante kwa swali. Mbele tueleze ile mradi wala kama tulianza majengo ya kitu gani, tutawaambia pour que hii jibile yetu ya Alimasi ikuwe na sens. Tulipenda tukuwe na yenye tutaita bijou jubilaire. Kisha ile bijou jubilaire tunapima angalia hospitali ya Musienene pour que wagonjwa batunziwe vizuri, kuna kosa tena nini? Alors ndio pale tulisible service ya urgence na dispensaire. Jua nini tunasible zile service mbili? Ni kusema leo hii kwa wale ambao wanatunziwa Musienene, mtaona kwa gizi shibote tunaingilia kama mlango moja na tunakuwa kama sisi tunaingia ndani ya lupango. Mwenye anakuya mkifaransa tunasema consultation ambulatoire. Ni kusema atafika fasi yenye presque ataingia contact na wale wagonjwa wenye wako deja hospitalize mu hospital. Imagine mtu ataweza kuya iko na estomac yake ndio inaluma, wala nakuya sijui iko na problem ya mishipa, lakini ataweza pata magonjwa kama kuko mtu mwenyewe anapanga hospitali anamwambukiza par exemple kama ni cholera, tuberculosis, magonjwa mbalimbali nazo ataweza zipata mule ndani ya hospitali. Ndio maana tunasema pana tunapenda service ya dispensaire ipokee wale wagonjwa ambao watakuwa na kuya kuswe ambulatoire. Tunabatilia ma service zote kule, kusema triage, isolement. Kama kuna kia mtu mwenyewe iko na ugonjwa yenyewe teza ambukiza watu, mara moja tunamuingiza mu isolement na ngali nje haya ingia ndani ya hospitali. Inawaza watu wa mama watiza kumbuka wakati nyewe tulikuwa na epidemia ya Ebola 2018 2020, kulikuwa na kwa hospitali yenyewe mnapokea mgonjwa hamuyui kwa gizi ni Ebola, kisha mtaona banakuwa obligé ba decontaminer hospitali yote basi habayui kama ule mgonjwa alipitaka wapi na wapi. Ya pili ni kuangalia dawa, donc watakuwa na ofisini hapo, wanakuwa na laboratoire hapo, wanakuwa vile na salle d'imagerie, échographie hapata kwa naingia fasi ya wengine. Alors mina sasa tulianza majengo, mbele tuanze majengo tulitia vile comité de pilotage, na ile comité de pilotage naongozwa na Papa Patrick Kinywa comme président. D'ailleurs tunamprofiter kumsalimia. Le deux premiers vice-présidents ni honorable Mwami Nzanzu Bonane
deuxième vice-président ni papa agronome Katoerio wa Musienene. Kisha tunakuwa vile na premier secrétaire John Ngenge na deuxième secrétaire ni César Mauta, président wa jeunesse ya Musienene. Tunakuwa vile na trésorier, trésorière ni Sœur Agis Yvette. Tunakuwa vile na makomisio mingi, hatutataya wa animateur juu hatuna wakati mingi, mais tuko na commission liturgique, tunakuwa na commission mobilisation, tunakuwa na commission ya logistique, tunakuwa na commission ya communication, kuna vile communication hizo commission santé na commission sécurité. Voilà yenye tuko nafaa. Maintenant siku ya kwanza yenye ilipita le 21 avril 2026 tulichenga, donc tunashimika jiwe na kwanza la ile batima ya urgence. Ni alors ile batima ya urgence hatuna msaada hapa, tunaprofite tuambie watu yote, kila mtu mwenye ashakapita Musienene, sawa mgonjwa, sawa mkaaji, wala litembeleaka Musienene, inaomba natuletea mchango wake porque tuweze kujenga hiyo nyumba. Asante sana. Sasa kuwapata itazuka namna gani? Itazuka mtu na kubaletea kitu. Bon, kutupata c'est très facile. Ya kwanza ni kufika kwa hospitali ya Musienene. Sœur Agis iko pale, anapaswa tupokea kila wakati. Ya pili, nipenda vile watu wateza jiconstituer selon provenance, parce que hatusemi yake watu ya Musienene comme zone de santé beba tatusaidia, ni watu yote. Donc tuteza jiregrouper au niveau des paroisses, au niveau des centres de santé, au niveau des organisations zenye ziko kule mu mabikundi mbalimbali wala nafasi mbalimbali, les associations de femmes, des jeunes, donc kila watu kwenye batiza sema nono na sisi tutacentraliser kitu yetu hapa kusudi tuipeleke. Na tulipima sécuriser ile kitu, sasa mnaleta mchango yenu, watakuwa na baremettre une preuve justificative pour que muiwe kwa gizi ile mchango yenyewe mulitutumia ilifika, na itakuwa na kuwa na signature ya merci directeur. Na tunaprofite kusalimia vile Dr. Elise alikuwa ambeshe, tungepashwa kuwa naye hapa katika studio. Donc ni Dr. Elise Mate, voilà, Sœur Yvette yeye anakuwa agisi wa hospitali ya Musienene. Donc wale njoo ambao wanapashwa sinye ile mabitu yenye na inaonesha kwa gizi ile kitu yenye mulituma ilifika exactement kwa hospitali ya Musienene. Asante Padri Gabriel, tuonaje afya ya wagonjwa katika jimbo la Butembo Beni? Tunashukuru sana, kwani hospitali ya Musienene basi imetuonyesha mfano mzuri, na tunajua kwamba mambo mengi labda yalipendeka pia vizuri, sababu hospitali hiyo ilianzisha miradi mbalimbali, hata sana kufundisha wa vijana kushughulikia afya. Tulisema kuna iteme pale Musienene, kulikuwa hapo zamani ile proserie, hata na gisi daktari amesema kuna wale wanaoshughulika na kutuliza labda wale wanaoshtuka, accompagnement psychologique yenye wanataja. Wasi tunashukuru sana, na kwa mambo mengine basi ni hiyo ufalme wa Mungu unaenea mahali pote. Lakini kwa mambo mengine tunajua kwamba hapa jimboni Beni wamezindua sasa monima ya Monseigneur Pierre mlangoni pale parokia ya Beni Paida, na baadaye waligundua pia monima ya Monseigneur Karin na Kataliko huko ndani katika nyumba ya mapadri. Tunashukuru sana Monseigneur Sikuli Melkisedek aliyependa kweli yeye mwenyewe ashughulikie harakati hizo. Na nyingine tulio nayo, mapadri wa Assumptioniste wanatayarisha kufungua sanctuary huko Muhira wataanza kujumuia ya mapadri wa Assumptioniste, watakuwa kuwashughulikia watu pia kiroho. Na nyingine yote na tujua kwetu basi ni mapadri wa Assumptioniste wakitayarisha centenario yao, na wanaache waombea tena wale wanaofanya pia jubileo mbalimbali hospitali ya Musienene. Tunawapongeza sana, wajitayarishe kwa jubileo nzuri. Asante sana. Asante tena Dr.
Rigobert anasema iko na kidogo tu ya kuongeza, tunakupatia dakika chache. Sawa, aksanti tena kwa neno. Tulipenda juste tuwakomunike numero de compte ku TID na ule ambayo ataweza penda atume franga wala pesa kunako Airtel Money, kama atatuma ku numero gani kunako TID. Nikusema hiyo societe de microfinance, bon, tunazoea kuiita TID. Inapatikana Butembo, tuko na numero ni 31 243. Ile ndio compte niko intitulé Jubilé de Diamant HGR Musienene. Nikusema mtu akafika pale, unapanda mchango yako, itakuwa imefika na tutapata bordero. Kisha dekeshe tunapata ile pesa, tutakutumia pièce justificative. Ya pili ni numero ya Dr. Elise, ni 09 97 715 777. Pale nimesema sawa wa Belge. 09 97 71 57 77. Ile ndio numero ya Dr. Elise, na yenye iko mwingine mmoja tulisema tutaweza tumia ni Sir Yvette ambaye ni agisi wetu wa hospitali yetu ya Musienene. Uwe razi kitu na tafuta numero ya Sir Yvette. Iko 09 09 90 42 41 27. 09 90 42 41 27. Donc hiyo ndio namba ambazo tunapashwa tuma mchango kidogo kama tunapata, na tunapenda tutume kwa njia ya simu. Asante. Asante sana. Tunakualika tena Padri Rigobert kwa sala ya kufunga kipindi. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu tunakushukuru kwani umejalia mahitaji mazuri kwa hospitali yetu ya Musienene. Basi ujalie kutimiza shabaha hizo za kuweza kutimiza kushughulika na afya ya mwili na roho ya wenzetu wote. Kwa mwenyewe utujalie hayo kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Suite de démons très simples.